अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम तो बढ़ गया। ये मशहूर डायलॉग है शेर अफजल मुरव्वत साहब का, जो पीटीआई के नाम निहाद सो कॉल लीडर हैं। उनके कागजात भी मुस्तरद हो गए। किस्सा यूँ है कि 2400 से ज़ायद लोगों ने तहरीक इंसाफ की तरफ से कागजात जमा करवाए थे और कहा जाता है तकरीबन 2150 के करीब के लोगों के कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं, जिसमें बददियानती का अंसर भी शामिल है। बहुत सारी जगहों पर तजवीज़ कनिंदा, तायद कनिंदा को, जिस तरह का हमने बताया था, अगवा कर लिया गया, उठा लिया गया और बहुत सारे उम्मीदवार खुद से जो है इस प्रोसेस से अलग हुए। वो भी हमने आपको बताया था कि तजवीज़ कनिंदा, तायद कनिंदा गलत हल्के के उन्होंने लिए और कई अयाज अमीर जैसे बड़े बड़े फन्ने खां दानश्वर उन्होंने अपने ज़ेर कफ़ालत बच्चों के असासे डिक्लेयर नहीं किए। जब आप लिख रहे हैं कि मेरे ज़ेर कफ़ालत इतने बंदे हैं तो उनके असासे आप डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे, तो इस तरीके से वो भी डिस्क्वालीफाई हो गए। तहरीक इंसाफ के तकरीबन तमाम बड़े बड़े नाम, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान, शेर अफजल मुरव्वत, शुएब शाहीन, उनके हमायती शेख रशीद, मुराद सईद, हमाद अज़हर, एक तवील फहरिस्त है जिनके कागजात जो हैं वो मुस्तरद करार दे दिए गए हैं। बहुत सारी जगहों पर लोग अपने कागजात मंजूर करा कर गए हैं, लेकिन जब रात को फाइनल लिस्ट लगी तो पता लगा कि उनका नाम भी मुस्तरद शुदा में शामिल है। ये बिल्कुल 2018 का रेप्लिका है। ये इलेक्शन 2018 में भी PMLN के साथ ऐसे ही हुआ था और सबसे पहले तो नाहल नवाज शरीफ और उनकी किरदार कुशी की जो मुहिम चलाई गई नवाज शरीफ के हवाले से, दो चैनल ख़ास तौर पे एयर वाई और बोल न्यूज़ ने नवाज शरीफ का नाम नाहल शरीफ रख दिया था और उसके बाद धौंस धांधली मुकदमे नैब को लगाकर पीछे लोगों को गिरफ़्तार किया गया। नवाज शरीफ के मुंह पर जूता मरवाया गया। जामिया नईमिया में ख्वाजा आसफ पर स्याही फेंकी गई। एहसन इकबाल पर फायरिंग हुई। जोहेल लतीफ़ का सर फटा। इसी तरीके से राजा कमरुल इस्लाम को गिरफ़्तार किया गया कैंपेन के दौरान और हनीफ अब्बासी को गिरफ़्तार किया गया। बहुत तवील नाम है और कुछ लोगों को धौंस से बदला गया, जो नहीं बदले गए फिर उनको आखिरी रात उनके टिकट वापस करवाए गए और वो आज़ाद लड़े। इस तरीके से तकरीबन 35 साल के ऐसे थे साउथ पंजाब और बड़े बड़े जगहों पर जहाँ पर नून लीग का कोई उम्मीदवार इलेक्शन के अंदर नहीं था और रही सही कसर RTS बिठाकर पूरी कर दी गई। इस तरीके से नून लीग को इलेक्शन से आउट किया गया। इसके बावजूद नून लीग के पास सादा अक्सरियत कम अज़ कम पंजाब की हद तक थी कि वह हुकूमत बना सकती थी, लेकिन फिर जहाज़ चला जहांगीर तरीन का, बंदे बकरियों और मुर्गियों की तरह पकड़ पकड़ कर जहाज़ में बिठाए गए और तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करवाया गया और इस तरीके से हुकूमत बनाई गई। आज तहरीक इंसाफ जो काट रही है वो अपना बोया काट रही है। जिस कब्र को उन्होंने खोदा उस कब्र में वो खुद गिर गए हैं। लिहाजा ये आज का जो गिला है तहरीक इंसाफ का वो बेजा नहीं है। नाजरीन, ये जो अमल है इलेक्शन का, ये अब तकरीबन 2 स्टेप इसके हो गए हैं। एक कागजात नामजदगी का, दूसरा स्क्रूटनी का अमल। अब तीसरा मरहला शुरू हो रहा है जिसके अंदर जो ट्रिब्यूनल के अंदर जो अपीलें करेंगे मुस्तरदगी के ख़िलाफ़, तो अपीलों को सुना जाएगा और अपीलें दाखिल करने की तारीख 3 है और उसके बाद तकरीबन 4 दिन अपीलों पर समाअत होगी और फैसले आएंगे। इस तरीके से इलेक्शन का अमल आगे की तरफ बढ़ रहा है। तहरीक इंसाफ के चांसेस ख़त्म होते जा रहे हैं और जो उम्मीदवार मुस्तरद हो गए हैं यकीनन उनमें से काफ़ी लोगों को ट्रिब्यूनल की सतह पर, अपीलों की सतह पर रिलीफ मिलेगा। जिनका कानूनी मामलात हैं उनको यकीनन रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन जिनके टेक्निकल मामलात जैसा कि तजवीज़ कनिंदा, तायद कनिंदा के मामलात हैं या कोई डिफ़ॉल्टर हैं तो उनको शायद रिलीफ नहीं मिलेगा, यकीनन नहीं मिलेगा और बहुत सारे लोग इनमें से जो है दोबारा इलेक्शन के अमल में आ जाएंगे। ये हमारी पेशन गोई है। यकीनन आला अदलिया जो है वो कुछ ना कुछ रिलीफ देती है, RO की तरह वो परफॉर्म नहीं करते। अब अगर उनको मिल भी जाता है रिलीफ और वो इलेक्शन के अमल में आ जाते हैं, अभी किस्सा बल्ले के निशान का भी बाकी है, इस पर अभी समाअत होनी है और मेरा ख्याल है बल्ले का जो निशान है शायद सुप्रीम कोर्ट की सतह पर भी फैसला तहरीक इंसाफ के हक़ में चला जाए। लेकिन इस इलेक्शन के जो प्रोसेस है, जो कैंपेन है, उसमें फिर रुकावटें डाली जाएंगी और उस रुकावटों में उनके जलसे जुलूस, उनकी जो हरकत है, नकलो हरकत, वो महदूद होगी। फिर आखिरी पोलिंग डे पर भी उनको चैलेंजेस का सामना होगा। जब उनके कारकुनान, मुतहर्रिक कारकुनान को उठाया जाएगा तो ये अमल यकीनन इलेक्शन के शक को शुबहात पैदा करेगा। लेकिन क्या कीजिए, ये किस्सा तो हमारे सियासतदानों का पैदा किया हुआ है। हमारे सियासतदान कभी कोई दुम छल्ला बन जाता है, कभी कोई दुम छल्ला बन जाता है। आज जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है वो उनका 9 मई का शाखसाना है। इमरान खान ने हिद्दत इतनी बढ़ा दी कि लोग उनसे आगे निकल गए। एक लीडर को ऐसा नहीं करना चाहिए। लीडर का जो हाथ है लोगों की नब्ज़ के ऊपर होता है, उसने इसको कंट्रोल करना होता है। सियासत में वापसी का रास्ता ज़रूर रखना पड़ता है, जो कि इमरान खान साहब ने
نہیں رکھا۔ اب ناظرین یہ ہے بات کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے جو اس وقت صرف اور صرف سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے، ان کے مجنوں کہیں بھی 100 بندے بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے کسی احتجاج کے لیے۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کچھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں اس سارے عمل میں۔ ہمارے دوست عمار علی جان جو کہ پروگریسو لیڈر ہیں، حقوق خلق کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کے کاغذات بھی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے نیشنل پارٹی کے یاسر الطاف رانا جو ہیں، ان کے کاغذات بھی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ جناب اختر مینگل صاحب بہت بڑا نام ہے، ان کے کاغذات اقامہ کی بیس پر مسترد کر دیے گئے ہیں۔ یہ زیادتیاں ہیں۔ اس طرح علی وزیر اور محسن تاوڑ جو ہیں، ان کے کاغذات بھی مسترد کر دیے گئے ہیں، جو کہ ایک زیادتی کا عمل ہے۔ کب تک ہم محکوم اور مظلوم قوموں کو دیوار کے ساتھ لگاتے رہیں گے؟ پاکستان کی فیڈریشن کو کمزور کرتے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ پہلے ہم نے بنگالیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا، اب بلوچ اور پختونوں کے ساتھ ہم ایک غیر انسانی سلوک کر رہے ہیں۔ محسن تاوڑ اور علی وزیر پچھلے 5 سال پابند سلاسل رہے، ان کا قصور کیا ہے؟ وہ ہمیشہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں وہ تمام آوازیں جو ہماری ہم نوا نہیں ہیں، ہمارے مطابق وہ جو لوگ نہیں سوچتے، ہم نے ان کے اوپر پہرے بٹھا دیے ہیں، ہم نے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے، جو کہ یقیناً ایک برا عمل ہے جس سے پاکستان کی وحدت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رویے پر نظر ثانی کریں اور ان تمام لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیں۔ دوسری طرف ہمارے پروگریسو لوگ، بہت سارے لوگ جو ہیں اعتراضات کر رہے ہیں، جیسے میں نے ندیم افضل چند کا بیان پڑھا اور دیگر لوگوں کا کہ یہ سب کو الیکشن لڑنا چاہیے۔ بھئی سب کو الیکشن کیوں لڑنا چاہیے؟ سب کو موقع ملنا چاہیے۔ تو پھر کیا آپ جو قانون کی عملداری کی بات کرتے ہیں تو وہ مطلب وہ کہاں جائے گی؟ ایک بندہ واقعی ڈیفالٹر ہے تو اس کو بھی الیکشن لڑنے دیں گے؟ ایک قاتل ہے، قتل سزا یافتہ بندہ ہے، اس کو الیکشن کیسے لڑنے دیں گے؟ جس نے بجلی کے بل کے نادہندہ ہیں، اس کو الیکشن کیسے لڑنے دیں گے؟ یہ بات بالکل غلط ہے کہ لوگ فیصلہ کریں گے۔ تو لوگوں سے پہلے قانونی ادارے جو قانون کی جو معاملات ہیں وہ پورے کرنے ہیں، تمام پیرامیٹرز الیکشن لڑنے کے لیے امیدوار نے پورے کرنے ہیں، اس کے بعد سب کے لیے الیکشن اوپن ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک جو مطالبہ ہے کہ سب کو لڑنے دینا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے پھر تو آپ لڑنے دیں سب کو، راون وار کو بھی لڑنے دیں، اور جو بھی قاتل ہے، ڈکیٹ ہے، چور ہے، اس کو لڑنے دیں۔ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جو سکروٹنی کے عمل سے گزریں، سکروٹنی کے عمل میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے کسی کے ساتھ۔ اگر کسی کا جینون کیس ہے، جس کے اوپر جینون سزا ہوئی ہے، جینون ڈیفالٹر ہے، جینون دوہری شہریت کا مرتکب ہے، ان لوگوں کو الیکشن نہیں لڑنے دینا چاہیے۔ یہ انفارمیشن اداروں نے دی ہے تو اس کا جو ہے اس عمل سے اس کو گزرنا چاہیے، مگر کوئی باعث نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بندہ جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے پاس کچھ ہے، جیسے ہمارے ایک دوست اجاز نصیری صاحب ہیں، فیصل آباد سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کے نام پہ کوئی موٹر سائیکل نکال دی ہے۔ وہ حالانکہ موٹر سائیکل بیچارے بیچ چکے ہیں، لیکن آگے جس کو بیچی ہے اس نے اپنا نام پہ ٹرانسفر نہیں کرائی۔ تو یہ ایک زیادتی ہے اس طرح کے کیسز بنانا۔ تو عمار علی جان ایک بڑا نام ہے، پروگریسو نوجوان متحرک لڑکا ہے، بڑی محنت کی ہے، عوام دوست ہے، انسانی حقوق کا علمبردار ہے، اس کے کاغذات مسترد ہونا زیادتی ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، اللہ حافظ۔